А перед началом этого ролика небольшая просьба к нашим зрителям подписаться на канал, поставить лайк. Ваша поддержка очень сильно помогает каналу развиваться и дает нам мотивацию каждый день выпускать ролики для вас с ответами на посягательство на нашу историю. Если, Хажал, во-первых, я сразу сейчас начну с того, что начну отвечать на твои вопросы. В первую очередь. За мной никто не стоит, мной никто не управляет. Это раз. Второе. Именно Второе. Есть непосредственно последствия, и есть человек, который привел к этим последствиям. Прежде чем говорить, допустим, когда ты упоминаешь и говоришь о наших историках, во-первых, у нас ни один, я хочу, чтобы, просто я тебе приведу статистику, ни один с Чеченской Республики историк официальный не сказал ни слова, адрес, ни ингушей, никого. Это первое. Второе. У нас есть совет тейпов Чеченской Республики, который, совет старейшин Чеченской Республики, который не сделал ни одного заявления в адрес наших соседей. Третье. Ни одна общественная организация Чеченской Республики не сказала ни слова в адрес ни официальным и официальным властям. Четвертое. Я знаю. И горжусь и пользуюсь этим преимуществом. Тогда получается, смотри, я не могу понять одного. Если сегодня мы боремся с ветряными мельницами, получается, я хочу тебе коротко, ты же понимаешь, что совет тейпов, народный совет, совет депутатов, разница есть. Когда эти люди на протяжении последних 2 лет наносят урон нашему народу, мы, как люди, которые ты отзываешься конкретно в данной ситуации, я почему это говорю от себя? Потому что ты сказал, что Asım sen de boşmadı. Acaba onun kusok yaydan azla sohbet yapsa şahide be bekme billah. Nu وينيوك حاج أو إنترنت جو كون خي خلي بيتنشلي مشتوقنا بوشنا أقول ما در دوتر دوه. وتسألي kusok شايو شو إنت عزلا تشيستنس نوختي هيستوريكس الاشتقيتين شو تدو As nochtje historisch baat buurtjes historisch bo, nochtje chwa bersh bo, gaga chwa bersh bo. As so chwa imen dat video te all as sto ay dadu del bum tamu del Sultan. Abyacht no bilan sual waqu no as aqaba no nochtje chur tsal historik tsayaka i duch wolchen. سواش أي مودو خان أحسني سو يجخنا أعطاه ويجخنا يا خلوا ما كيتزاد يغوز ما يد أحكا ده صوت ناس عسير دين وتي أولش دويز دي هاوك سي هاوك أول ليش شيء كل خنا قاز هاوك حوش تلاش سو يقول يك دعوال ها أول داس وقت سلطان إدو أستين دو كامل كتير دوش نخم بو إندوق بعدك ديش تخن جو سلطان خاصيلا تشولا وقو ده دقوا خويلا أسا حق شرحة تلقي يحدث حلا ما سرقة حجل حط حنوق شوون أسرق ستاتستيكي علون حوال حنوق شوون إلا يبيتن ست دي شيناح صوت بي شينش صوت بي وينش صوت بي حوال تقوى وي أور ما سخينا دقيق واشلون وير تصير تقور أزني وير ما تسون مرس فيديو يضيع كتر يعني تو نيسو يورشع دين ذكذا دين شع حتى وصل يزين تحرك تو أورا تحندس أحدين دول قميان تو أور حد يشتات سون خا هيستوريك ش يوت أقباس سلطان خلدات يكوك دقو دماشرن خلدات لدوش عطا نو كشرع عطا حويت أبسني دلي أس بروستن أبرستستا короткий собор дела, короткий итя. Говорит, к сожалению, хока, очень ценный больше хазму лорд особо дел, хазму. То матига камелдеш, это совора, богат. Хават. Это неудобно ехать, говорит. Хорошо, султан. Хават тига бакинах. Айдолна. Совет депутатов, совет мехкел, народный совет. Те самые халабил бакинах бо таган хадайш سديش ويقومن مثلا واقعين إيش نخشي بات إيش نخشي يو غير نيت أش ديش بيلا بيوش عشان سبيتن ديش واتسون
سونخا هو ليس سوش يتحسد إذا صوت مديت وشتقوات يبوزرتانا هو ليلي أبدي ولا حاجة أستل ترش يخشى ترسو كوبا حاجة سوش بحثة وغاوية أها قيشار أرديز بس وبردي تديز يتعنتي عن كوارتن ديكوات شنتاني دودن وشيتي عن أشينيك صوتو ديز أو تخينيك صوتو ديز وإيديوتردو وإيش تقاستو ديز وإيش صوتردو وشيت أيوتشول حاجة يحدا يسدا نوغي حوالوي وات كلميك شحوالوي بس سين يحدو على سين يحدو على الحالة أسي موجود ترداتك إميلا ولا سونشو حسام يالدو يسوي يزرون يأسي دو جين دو قردون سين حلقة إيشتم حالة проблем мы ухаем ахмо бахара хинц масла 1000 человек вала 2000 человек вала асун делах дуйбу мархибатта дуйма битна асабитна шабоз рузиш битна шейдесер عديت عارش تيم الله تنساني يول تيما حلقة بين شخين دوين دا سونيو أسعون يشاع تان يشاع أسرق مسرقة 200 лет последних 200 лет الله تا نخشي قونا خلدو نخشي чуа خلدو 2009 году испорный Сунжинский район и кусват лат раскишен подписатель цера вая Сунжинский ёрша и лачадин и юга дерсин суна питан далиш яц спорный филол исюр чун бархюр чун адаитин 51 тысяч гектар шунла дитна спорных филдолах донас дючтей истории шу нагача дылдума бах келмикша дылдума бах и дадели эрсну гаски бума бах ورن دو غاسكي ورن سو حبل بوما با تنين خوي بو ورن دو سون على خوتن الا سون اني بوت يون بروسبات سياخ باشا تبيش بيلا بيوش كاردا كالش ويخلات بيوخيت انا يوش اسبوش اما اهلدو دشني سار دا ديك الي وشو باختر نو تحدث دا خوتن اسوش ديني تيوتو اغو ويكيب داكاو دو مارشون وي قميل شدوتر تاني تو اغور حقو داش داسو قشرحه وقشر دا تاكو ريدو وش وشو ولا اول ويتاخدو ديز شيكويات согласен с этим но بتاع 8000 почти что публикацию ца публикации цар онаци стуй сюет хааж хогол что асба ца публикации хагайт азгол قامن دحله يقومن يتيبن يتقمن دح أثنيتن قمر حاجات يازين يحبولا عشنا قبضة سلطان تمام شرح شين شرح يو دوش أسعون الله ديلك دوما بوحون غاز كشوي سيما تدينا كم تارش تاع إتصال تردي إن شاء الله أسعون ديلك دوما أسعون سندر إتشيت مدوية صورة حال سندر حابول شيء تندستري نون تر دوتك درجم ديتش درجبو هون يعني شو شار يازن حاجة بس لو دايو سون ويز قبش سون بويز جلدنش تيد ويز قبش بو سارة استعلا غلغاتشون نوختشون عالمتك بات نوختشون غلغاتشون عالمتك بات هون دالشة ويتحكر دوق كيغربو مديت الشة مباح الشة не до тех пор, пока вы не возьмете, не вернете нам наши земли, босс Камильша. И мало того, что из Хиллари-Соунаха и Камильша провоцировать, что поднимать. Ой, шо хавал, шо да. Мы сучу больше везешь, что Камильду. شو يعني هنس تعم قولي هنس أحبط يحضر حلقة يحضر حتصوش بس بوي حق يتستطيع قوس كيس زوجوكي أولي مسلا بخسم استطيع قوس يا أخويا вот посмотрите кто эти купчики нагайцы أولي شو قوس и شو مقلقني أس حق يتعجل هريازين الهم شوي هوشة نرجع شو شون يتيه يا بورشة يا باقة سوريس كابوكيو والله تبوكيو نيس باقة يدا يا سيشة مش نبايتك مش بيوش بات تار باقة يشوف باسنا قومن ده باسنا حكون ده حلوبا أس وات باقة شو يقير بيتني أشين شان هدوء عبا أصبح وصل خيط واحد بولشار ثاني أسقط ودر أشين صوت بحالي ما صوتي ترنا سيجا بولشار سو دعوان قصدي لا مصلا باقة كوزا بولشارنا نكذا تكيد وقت النخ يدوك إيد نخ حجوش ما بيقولنا ح вторую часть волн вообще эти асдухиёли васт. Ума да сохранёт сон порохтуон, бог бен авиан утто. Когда мы переходим от земель,
от проклятий, от сказок, которые рассказывают. Ищем аддитардуя, хорошо, Бог с ними, аддитиваешь. Аддитин, переходим, я говорю, Серноводский район, Новчичуя, с Лахту самуах больше. Европе ашло 300 тысяч, Иордания ашло 50, Турция ашло 110. А сердце мастерцаны духа больше. Мастерц был гудом. Представивай полно, представитель каменщина. Церк да элла. Хосо хоцах душун. Хоцах был мах. Ой ларбир бушун. Шу цадях чаны, шу мехтикер бушун. Ой сантиметр да урячун. Ой цакл биз, ой дик далиш ячун бош. Холши каменщина. Единство. Единство. Не политика, историческое единство бош. Каменщина. Появляются забросы. И возвращаемся к второй части, Султан. Вопросы, которые называются «Тебя, к сожалению, тебя называют именно». Мы возвращаемся к слову «война». И тут мы сталкиваемся на такое положение. Слово этноним, этнонимяция, слово «война». Я прекрасно знаю, откуда оно появилось и для чего оно используется. Единственное, есть один момент, Султан. Савошку. Ой, والله وش الله وش يقعد ده شيء يعني بس تسويش وقو سقوم الوش ديلا ده وين أسويه أنا أسويه يدخل سويش عبيك موبيل سو نخشون يدخل أسأله يا إيش حجب قيتون أسو حون بوس حجب إيش ملخي ملخي نخشي بو كمل ده واسقط نخشي بو نوخچ بو اشیا نوخچ وات صباح حسدهم داتون نسو نوخچ خيت اوستخوي يحكي نوخچ خيت بات فوسبت وي اس بيش بشه даже احزلا سلطان والله بالله تالله as delat tema und kuz doy benaun as نوخچ شو اش بيش بيتون وي دوزنت بيش بيتون شي موخ ثاني شي دايكش ثاني وي ايش بيتون as bank ze as bol نوخچ بيتون as مسار شش نوخچ بو او as بيش بيتون as أسا أرع بوشة كأدينا دبوش ستر ألون داتير شيء بقوي شورن الشيشة نو أسوبا دوش خينا ح إيوينا أوشتو دوش إسبورزوت ياش خينا ح سام دو حرة إيوي إتين بدياتين خينا سترومان تأخذ اللير تشينسي دوش ماتدل سسان ماتدل ميتشيكيسوتي كشكليكوتي قدك تلون بيش خينا سام حاول كريندو دوش نخشي متياني دوش سيدموي ويك عيازين دو 14 веке Гюржиш язинду нахчи общество народ нахчи алязина 14 веке шидуаш ду самых цул халга е чечен дас е шашан дас е цацан дас мичикизов дас кечкеликов дас кидешниш да такой исконно це и хилча единственный Гюржиш кисти цурцутял 11 веке иш алду но снова же и кисти бошло дуаш онаха и оно относится и частью нашим братьям соседям и к нам. Дальние ближние кисты ситуацию у тебя, но до андийского андуа аж больше качал все. И сегодня вот таким же образом, Султан,